रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सीरीज़ है अपनी फैमिली को कैसे बचाएं, उसका तीसरा पार्ट और दूसरा पार्ट कि औरतें क्या करें। पहले पार्ट में हमने बताया था कि मर्द क्या करें अपनी फैमिली और रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अब है कि औरतें क्या करें। औरतों को ये समझना पड़ेगा कि मर्द जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो चीज़ें वो उनसे चाहती हैं वो कभी वो समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने दो बॉडीज़ ऐसी बनाई हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जो उनके साथ रह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन दोनों का रुतबा बहुत बड़ा है और इन दोनों से ये न्यूक्लियस है फैमिली का जो पूरी फैमिली को बचाता है। तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो औरतें करें और फिर आप देखिएगा कि आपकी रिलेशनशिप अल्लाह ताला कहाँ तक लेके जाएगा। सबसे पहले अपने शौहर की सुने। अगर आप घर में हैं और वो घर में आ जाते हैं तो अपने सारे काम छोड़ दीजिए। आपके बर्तन बाद में धुल सकते हैं, आपके घर में पोछा बाद में लग सकता है, आपका खाना बाद में बन सकता है। आप उनके आने के बाद उनके ऊपर तवज्जो दें, थोड़ी सी उनकी सुने, उनसे बात करें, उनके साथ बैठ जाएं। अगर आते के साथ ही आपका रूटीन है उन्हें चाय बनाना, तो चाय पहले से बना लें। जो आपको पता है आने वाले हैं 5 मिनट में चाय बन के उनके पास बैठ जाएं, उनसे बात करें। मर्दों को भी प्रॉब्लम ये होती है कि मर्द मोहब्बत की बातें शादी से पहले करते हैं, शादी के बाद कम करते हैं, और वो अपना मोहब्बत दूसरी तरीके से दिखाते हैं। वो बोलने के बजाय काम करते हैं। अब आपने उनसे कह दिया फ़ौरन के खिड़की का लॉक टूट गया है, वो फ़ौरन जाके फिक्स करने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि खिड़की का जो लॉक है वो तो बहुत दिनों से टूटा हुआ है। आप उसे फिक्स करना नहीं जा रहे, आपने सिर्फ उनसे कहा है कि बता रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं। और मर्दों में ये पेशेंस बहुत कम होता है, वो समझ नहीं सकते। इस वजह से आप क्या करें, अपने ऊपर तवज्जो दें सबसे पहले, क्योंकि आदमी एक फ़िज़िकल बीइंग है और ये हर चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फ़िज़िकल थिंग्स नज़र आती हैं। अगर आपका लिबास अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका चेहरा सही होगा, आप यकीन माने मर्द आधी टेंशन वैसे ख़त्म हो जाएगी। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जब मर्द हजरात बाहर से आते हैं काम करके, ऑफिस से या किसी भी दूसरी जगह से, कितना स्ट्रेस होता है। स्पेशली पाकिस्तान में ट्रैफिक का, अमेरिका के अंदर बहुत सारी रेड टेप हैं, उनका कॉलेज का के जॉब के अंदर बेतहाशा स्ट्रेसेस है उन सब चीज़ों का। जब वो घर आते हैं और आपने आते के साथ ही उनके हाथ में लिस्ट पकड़वा दी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्हें आने दें, बैठने दें, उनके साथ टाइम गुजारें। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बैठें, उनकी सुने, थोड़ी सी अपनी बातें करें। यकीन माने कि आप ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू वीक्स में अपनी रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगी, और अच्छी है तो उसको और बेहतर होता हुआ देखेंगी। पहला, अपने शौहर की सुने, उनके आने से पहले अपना ख्याल रखें और अपने सारे काम जो हैं उनके एब्सेंस में कर लें। जब वो हों तो उसके बाद तवज्जो थोड़ी सी उन पे दें। कभी कभार हम इतना कहते हैं कि हम सुनने की आदत नहीं रहती। बैठ जाएं, अगर हो सके, अगर दोनों थके हुए नहीं हैं तो रात में एक दूसरे के साथ वॉक करें। बच्चों की प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों की प्रॉब्लम्स को अपने स्पाउस से छुपाना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमियों का बाइस बन जाता है। बच्चों में जो भी प्रॉब्लम है, अच्छी है या बुरी है, उन्हें बताएं। उनके साथ मिलकर तवज्जो के साथ अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी फैमिली की सारी बातें डिस्कस करें। अगर आप हमारी तरह जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको प्राइवेसी डेफिनेटली चाहिए। पाकिस्तान में वो मिलना बहुत मुश्किल है, तो या तो आप वॉक पर चले जाएं रात में, या कहीं पार्क पर चले जाएं, या किसी ऐसे दिन बना लें कि आप लोग बाहर चले जाएं और एक दूसरे से बात करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप को हेल्थी रखने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। औरतों को इस वजह से क्योंकि मर्द आपके पास आता है सुकून के लिए,
پورا دن آفس میں، پاکستان کے ٹریفک میں یا امریکہ کے ٹریفک میں آگے پیچھے کی ہر وقت سنتے سنتے آدمی تھک جاتا ہے. تو اس کے ساتھ صرف بیٹھیں، اس کی سنیں، اپنا خاص طور پہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کا ہر چیز کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی باتیں مل کر بیٹھیں اور مل کر بیٹھ کر کریں، اور جو بھی ڈیسیجن ہے خود مل کر کریں. چھوٹی سی چھوٹی بات بھی شیئر کرنی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مرد تھک جاتے ہیں، آپ اتنی زیادہ شیئر کریں تو مت کریں. یقین مانیں وہ آپ کی ہر بات مان لیں گے اگر آپ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر توجہ دیں گے. میری بہنیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہاؤس وائف ہونا کتنا مشکل ہے. ایک فل ٹائم کام بھی کرتی ہیں اور پھر بچوں کو سنبھالتی ہیں. ایک گھر میں ہیں جو 3-4 بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. خیر، آخری چیز عورتیں یہ کریں، تھوڑا سا صبر کر لیں. آدمیوں کو آپ نے ایک دفعہ کچھ کہہ دیا، ان کے دماغ میں آ گیا ہے، اس کو بار بار نہ بتائیں، تھوڑا سا صبر کریں. آپ دیکھیں اگر 1-2 دن میں وہ بھول جاتے ہیں جو آپ نے کہا ہے تو یاد دلا دیں، لیکن پیار سے. جتنی زیادہ لڑائی ہوگی، جتنی زیادہ تیز آواز میں، جتنی زیادہ آئی فار این آئی میک دا ہول ولیج بلائنڈ. اگر آپ آنکھ سے آگ ہی بجھاتے رہیں گے تو پورا جنگل جل جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اور سوالات پہ سوالات صرف زوال کا رصہ بن جاتے ہیں. تو اگر انہوں کچھ بھول گئے ہیں تو ان کو ریمائنڈ کرا دیں، ان پہ ہلکی سی توجہ دے دیں، اور آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی جو بھی آپ نے ان سے کہا ہے وہ خود ہی کر دیں گے. تھوڑا سا صبر و تحمل سے بات کریں، اپنے اخلاق کو صحیح رکھیں. یہ آئی تھنک یہ مجھے سب سے پہلے بتانا تھا جو میں بھول گیا. سب سے زیادہ اپنے اخلاق کو، آپ کا اخلاق صحیح ہوگا، یقین مانیں دنیا کا ہر مرد آپ کے سامنے پگھل جائے گا. چاہے وہ بھائی ہو، شوہر ہو، باپ ہو. سلیقے سے، پیار سے بات کریں. کبھی کبھار آپ کی 99% باتیں سب صحیح ہوتی ہیں، لیکن صرف کہنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. تو خدا را اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی فیملی پہ توجہ دیں. اگر آپ کا شوہر کم پیسے لے کر آ رہا ہے، اس کے اصل فائنانس مینیجر آپ ہیں پوری دنیا کی، تو آپ اس فائنانس کو اس کم پیسوں میں ہی گزارا کر کے دکھائیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکت دے گا آپ کی ریلیشن شپ میں. اپنے گھر والوں کا سب خیال رکھیے گا. پھر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنا خیال رکھیں. اپنے سارے کام اپنے شوہر کے آنے سے پہلے کر لیں. بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں، بچوں کی ساری پرابلم ایک دوسرے کے ساتھ، پروگریس اور پرابلم دونوں ڈسکس کریں. سب سے امپورٹنٹ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. اگر پیسے کم ہیں، کھانا کم ہے، چیزیں کم ہیں، اس میں شکر ادا کریں. آپ یقین مانیں آپ کو نہیں پتہ کتنی پاگلوں والی محنت کر کے پیسہ بنا کے لوگ گھر لاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ اپنے گھر کے اندر انچارج بنیں، فائنانس مینیجر بنیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کم آ رہے ہیں تو اس کو اس حساب سے ہی خرچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کام ہی کرتا رہے اور پھر بھی اخراجات تو کبھی پورے نہیں ہوں گے. لیکن اگر کم کام کر رہا ہے اور آپ صحیح ہیں اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کی زندگی بہت بہت بہتر ہو جائے گی. چلیے اپنا خیال رکھیے گا. 3-4 ٹاپک میں ادھر ادھر کی باتیں کر لیں. بس اور کوئی کامنٹس کوشچن ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. چلیے اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.